नमस्कार मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे एक यात्रा देखिया को आसछु पूरा ए अंडर चारिपटे आपण माने देखि पारुथिबे सब स्टॉल लागिछि लोक एठी बसचंती निया जळिछि वर्तमान नाट आरंभ होइछि नाट भितरकु मु आसछि आपण मानको नाट निश्चित देखैबी आपण मानको नाट देखिले बढ़िया लागिवो आ मु आसछि कि भाई देखुछि आपण माने देखि पारुथिबे मोर पछपटे अछि नाट आरंभ होबाकू जाउछि हैना बहुत बढ़िया नाट ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପାଖରେ ବସିବି ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ୱାଓ ୱାଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ବସିକିରି ଆମେ ନାଚ ଦେଖିବା ତ ମୋ ପଛପଟେ ନାଚ ଚାଲିଛି ମୋର ସିଟ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଉ ବସିବି ଆଉ ବସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନାଚ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନେ ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବସିଲେଣି ହଁ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନାଚକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖ ନାଚ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଲାଇଟ ରେ ଫୁଲଫିଲ ହେଇଛି वा वा नाट देखते भाई उपभोग करंतु मत बहुत बढ़िया लगुच भाई आसला बेलू को मत ना टिकट भी मिललानी ना बहुत कष्ट टिकट नहीं भितर को आसी भाई भाई मत भी फास्ट सीट मिलियार थिला कि फास्ट सीट टिकट फुलफिल हो जाइला मु आइला बेले तो मुझे पहुँची भाई एत खुशी लगुच कौन कह नाच देखा वाह वाह बहुत भिड़ भाई कहले नसरे देखु आम बेसी कथा न कहीकि आपण नाच देखी आप नाच देखु मु तो एंजॉय करुच्ची आप रही एंजॉय करूँ बहुत बढ़िया वाह वाह कि लाइन रे छेड़ा देखु इका भाया लगुच वाह या देखु मोर प्रिय भाई भौणी मैंने थिंग्स रही भाई महाभारत 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 मु चक्रे बुलाए सारा जगत मु चक्रे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 माटी खाई पिला दिन करिथिलिया पाटिरे मो विश्वरूप देखिथिले माँ पुरुष भातले पुणी मानी दुर्योधन करिथिला मोर विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुन को देखाई मु कहिथिली उठा गांडी बकू महाभारत महाभारत युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र महाभारत 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 महाभारत
ଦୁଃଶାସନ ହାତେ ମୁହିଁ ପାଞ୍ଚାଳି ଲାଞ୍ଛିଛି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ନିବାରିଛି ଭଣଜା ରୂପରେ ମାମୁ କଂସକୁ ମାରିଛି ମାମୁ ରୂପେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଣଜା ନାସିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୃହନ୍ନଳ କରି ନଚେଇଛି ରଥରେ ତା ପୁଣି ମୁହିଁ ସାରଥି ସାଜିଛି ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র মহাভারত 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 মু চক্রে বুলায়ে সারা জগত মু চক্রে বুলায়ে সারা জগত नाच तो सरिला भाई आपण आमको केमिति लागिला निश्चित कमेंट करके जणांतु।